जोटी हम अपन दिवस दीर्घ आरंभ तो होता बहुत दिन धरी किंतु ए मासे हेलानी तमे माने जो रेगुलर क्लास अटेंड करूथिलो आज शेष दिन आमे समस्ते एठी एकाठी होइचे ए उद्यापन वर्ष तमे कोन शिखिच ताको आमे एठी शेयर करिबो आम सहित जो सार अछि सार माने आ अन्य अतिथि माने जो माने ऑनलाइन रे कनेक्टेड अछंती तो से माने तम ठार सुनिबे तमे एई तालीम रु कोन पाइछो जीवन में कोन उपकार पाइछो काम रे लगैछो एक्चुअली बी जाम होई छै बी जाम म्यूट कर दे वॉल्यूम कर दीप प्रज्वलन में वर्तमान मो आम सहित सार को श्रीजुक्त सार परिचय दे दे सार होती श्रीजुक्त चंद्रभान धड़समंद सार अच्छा कुएत ऑयल कंपनी रे आगो से कुएत रे काम करूथिले सेठारु से अवसर नहीं आसी हमर ओडिसा रे वर्तमान से अछंती किंतु विभिन्न समाज सेवा कार्य निजको नियोजित करछंती तो सार को मुहूर्त आमे सुनिबा तदरु प्रथम मो सार को अनुरोध करबी दीप प्रज्वलन सहित ए कार्यक्रम रे उद्घाटन के करी बसी पड़े आमे ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट ट्रस्ट तरफ दीर्घ 2017 मसीह आम व्यक्तित्व विकास तालीम कार्यक्रम टी करी आसुछु जो पिला माने रहउछंती स्लम रे ओडिया मीडियम स्कूल ले पढुछंती ता सहित जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट ए भली जगह मानके रहउछंती जो मानक पाखरे सुविधा नाही सुजोग नाही ए भली जो लाइफ स्किल एजुकेशन बा व्यक्तित्व विकास तालीम जोटा हमर जीवन जीवार कला बा जीवन को गढ़िबार कला जोटा समस्त दरकार ईच एंड एवरी पर्सन ह्यूमन लाइफ रे ए सब जिनस हमको दरकार प्रत्येक मुहूर्त रे प्रति जीवन प्रत्येक सोपान रे यही तालीम टी यही ज्ञान टी हमको सब समय ही हमर काम रे आसी थाए तेणु याको आमे तम मानक पाखरे पहुंची ताको दोबारा गोटे छोट प्रयास आमे 2017 मसीह चले आसी तो से आम सहित अनेक सार परी अनेक आम ओएसआर अच्छा जो मैंने सहयोग हाथ बढ़ाई मझे मझे आम पाखे छिड़ा हुई आमर मनोबल को साहस को बढ़ाऊँ तम मान आशीर्वाद दौरान जीवन में केमती आग को बढ़े प्रेरणा नौ सर प्रकृत पक्ष देखा गले क्लास तो सर कि जो ज्ञान आम आहरण करते कौन हम काम लगेबार समय आज शिक्षा लाभ कर काम लगे किंतु यही तो क्लास सरीगला बोली आम तुम हाथ छाड़देलु कारण तुम आम सहित कनेक्टेड अच्छ एबे भी अच्छ आगु भी रहिबो जार गोटे कथा हूँ तुम मैंने तुम तरफ चेष्टा कर तुम जहाँ भी जिते किसी
लाइफ रे किसी भी तम असुविधार सम्मुखीन हुआ बा किसी तुमको आवश्यकता अच्छी तो आमको आम सहित जोगाजोग कले निश्चित भाव तार समाधान आम पाखे जी तार समाधान रास्ता आम बाहर करने को चेष्टा करूँ तो से जो क्लास आम जिते दिन धरी शिखी तुम मान जो दिन आरंभ होता से दिन कही जे आज आम कहूँ तुम शुणुच कि जो दिन सर से दिन तुम कह दिन तेणु तुम मैंने यही क्लास रु कौन शिखिच आज कौन उपकार दुईटी कथा कौन शिखिच माने बेसी हमर किछि ये करिबार नै कौन कौन शिखिच तको जिस्ट तार कहबो आ तार काम लगे कि कौन रियल लाइफ में उपकार पाइछ जहाँ तक किसी काम लगे ना निश्चित भाव लगे छोट छोट कथा जीवन को आगू जीवन बाट देखा तेणु जहाँ भी तमें गोटे कथा जहाँ भी सब काम लगे से परिवर्तन निज भर अनुभव कर आसिक आम सेयार कर किए आगे आसो नमिता महंत ये वर्ष 10th परीक्षा देइतिले 10th परीक्षा रे ताका रिजल्ट अछि 76% अछि पास आउट बहुत भलो स्टूडेंट नमिता महंत नमस्कार मो ना नमिता महंत मु एई वर्ष 10th श्रेणी परीक्षा देइछि ए व्यक्तित्व विकास क्लास रे मु बहुत किछि शिखिबा को पाइछि जेंति कि मु फास्ट निजर परिचय केमिति देबी कोठी देबी केतबे देबी तो से विषय रे जानछि सेल जब जेहेतु जण से जानि जे को होछि हम सब बेले करबा बाबा मारी सच्चा करबा और पूरा सचेतन सेंसेस को सब बेले राइट करबा निजर कम्फर्ट जोन रे रहिबे जदि हम कम्फर्ट जोन रे रहिबे गोल से निजे गोल को अचीव करे परबेनी सेति हम सब बेले कम्फर्ट जोन को कैरी करियो तापर सेल्फ अवेयरनेस रे हम सिटी जो निज को भलो करबा निज समाज को भलो करबा निज परिवेश को भलो करबा लोकमान को भलो करबा एवं पशु पक्षी मान को भलो करबा निजे हम निज प्राकृतिक परिवेश को नियत भलो करबा हम प्राकृतिक परिवेश अचीव करे परबेनी सेति हम किछु निज को भलो करबा निज समाज नेगेटिव चिंता धारा मन को आनी नहीं सब बड़े पॉजिटिवली भाबी ते मते गाड़ी पड़े ता गाड़ी को नेगेटिव नहीं जिसके कहूची माने मु शेयर करि करनी मु ताको पॉजिटिवली नेति जे मु सेटा करके देखेबी कामरे करके देखेबी एवं तापर क्रिएटिव थिंकिंग रे ଆମେ କିଛି ବି ଆବର୍ଜନା ଅଳିଆ ଏସବୁ କୁ ସିଧା ସଡ଼କ ଫୋପାଡ଼ିବା ନାହିଁ फास्ट ता विषय चिंता करबा या हम ऑलरेडी स्थान रे व्यवहार होई देई परिबो जदि हेई परिबो ताको फोपाडी ताको पंचायत रे अलिया आबर्जना तो सेति हम सेति को अलग जिनिस तैयार करके सेटा हम अलग काम रे व्यवहार करि परिबा गोल सेटिंग रे हम जदि किछि भी बड़ कि होबा ପାଇଁ चाहूचे ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରତିଷ୍ठा ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସମାଜରେ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା तापर लक्ष्य ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବା କେଉଁ ବାଟେ ଯାଇକି ଆମେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଇ ପଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ ଦେଇକି ଆମେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଚିଭ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଯେ ଆମେ ନିଜ ଗୋଲ ରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବା ପରେ ବି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା तापरे मु किछि गोटे लीडर हो पर प्रथम गोटे ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ କାହାକୁ କିଛି ଖରାପ କଥା କହିବେନି କି ଯୋଉଟା ତା ମନକୁ ବାଧିବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଲିସନର ହବା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଲିସନର ନ ହବା ତେବେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡର ହେଇପାରିବାନି ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ରେ କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କେତେ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେ ହିସାବରେ କଥା ହେବା ଏବଂ ବୁଝାଇ କିଛି ବି ଆମକୁ କେହି ଜଣେ କହିଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଆକ୍ଟ ହେଇକି ତା ଉପରେ ରାଗିକି କହିବାନି ସେ ଝଗଡା ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଶୁଣିବା ଲିସନ୍ କରିବା ତାପରେ ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ବୁଝିବା ତାପରେ
ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ରିଏଲାଇଜିଂ କରିବା, ତାପରେ ଯେ ତାକୁ ଆମେ କାମରେ କରି ଦେଖେଇବା। କାମରେ କରି ଦେଖେଇଲେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ କହିବେ ହଁ ସେ ଗୋଟେ କାମରେ କରି ଦେଖେଇଛି ତ ମାନିବେ, କଥାରେ କହିଲେ କେହି ମାନିବେ। ତ ତାପରେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 10th କ୍ଲାସରେ ଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟାଇମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋର 76% ହେଇଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ବି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର 80 ଏବଂ ନିହାତି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକରେ ଶିଖିଛି। ସାର୍ ଆମକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଲାଇଫ, ଆମ ଲାଇଫରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲାଇଫରେ ଟାଇମ୍ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିଛି ଛୁଟି ଟାଇମରେ। ଚାହିଁଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବି କି ଅଲଗା କଲେଜରେ ପଢିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେଥିରେ ଚଳିବି। ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ନିଜର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିକି ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରିକି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଟା ତ ସେଦିନ ଅନଲାଇନରେ ଆମକୁ କହୁଥିଲା ସେ ଆମକୁ କହୁଥିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ ତେବେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସାଙ୍ଗ ଖରାପ ହେଇଯିବେ ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯିବା। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଥା ମାନିବା, ବଡମାନେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମଝିରେ କଥା ହେବା ନାହିଁ। ସବୁ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା, ତାପରେ ଯାଇ କିଛି କହିବା। ସେହିପରି ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିଛି। ତ କେବଳ ଶିଖିଲେ ହବନି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା। କାମରେ ଲଗେଇବା ଭିତରୁ ମୁଁ ଏମିତି କାମରେ ଲଗେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ କ୍ଲାସ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସେଦିନ ଜଣେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ରୋଡ ସାଇଡରେ ପାଇଥିଲି, ସେ ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କିପ୍ୟାଡ ମୋବାଇଲଟେ ଥିଲା, ସେ ଆସିଲେ କହିଲେ କି ଝିଅ ମତେ ଟିକେ ମୋ ପୁଅକୁ କଲ୍ କରିଦେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ପ୍ଲସ୍ ସେତେବେଳେ ସରିଲାଣି ସେ କହିଲେ କି ଆଉ ପୁଅ କହୁଛି କି ତା ମୋବାଇଲକୁ ମୋ ବ୍ୟାଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ପଠେଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ରୋଡ ସାଇଡରେ ଏତେ କେବେ ବି ହେଲ୍ପ କରୁନଥିଲି, ଟିକେ ଡର ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ କେବେ ବି ବୁଢୀ ମାସିକା ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲି ମୋ ଫୋନରୁ, ମୁଁ ସେଇ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସେଟା ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିକି ସେଦିନ ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯେ ଗୋଟେ ଘରେ କେହି ପଇସା ଦେଇଦେବାଠୁ ବି ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ କାହାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ରାଗି ଯାଉଥିଲି ବାବାଙ୍କ କଥାରେ, ମୋ ମାଆଙ୍କ କିନ୍ତୁ ବାବା ମତେ ଯାହା ବି କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ରିଏକ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା କଲି। ତ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ରାଗୁନି, ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଘରେ ମାନୁନଥିଲେ କି ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ନିଏ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ ରାଗି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କାମରେ ହାର ମାନିଯାଏ। ମାନେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କରିକି ଆଉ ତାପରେ କହୁଛି ମୋର ହବନି, ମୁଁ ଆଉ କରିଦେବି ହାର ମାନିଯାଉଛି, ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉ ନାହିଁ। ବାବା ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ପରେ ମତେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମତେ ସାଇନ୍ସ ଖରାପ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମତେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି କ୍ଲାସକୁ ଆସିକି। ତାପରେ ଆଉ ପଜିଟିଭଲି ଏବେ ସବୁ କଥାକୁ ନଉଛି, ଆଉ ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ନଉନି, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ବୋଲି। କାଲି ରାତିରେ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ମତେ ମଝିରେ ରଖିକି ବୁଝାଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯୋଉଠି କରିପାରିବି ମୁଁ ସେଇଠି କରିବି। Next. What a class they play. ମୋ ପ୍ରଥମେ ଆସି ମୁଁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି। ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାର୍ଟିକୁ ବସିଥିଲି। ଜଣେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। କାହିଁକି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଈଶ୍ୱରକୁ ଭଲ ପାଇବା, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଈଶ୍ୱରକୁ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା। ପଜିଟିଭ ଆଟିଟ୍ୟୁଡରେ ସଦାବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଦରକାର। କେବେ ବି ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଆଣିବା ଆମେ କିଛି କାମ ସହଜରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଗାଳି ଦଉଛି ଆମେ ତାକୁ ପଜିଟିଭ ନେବା, କେବେ ବି ନେଗେଟିଭ ନେବା ନାହିଁ। ତାକୁ ହାର ମାନିବା ନାହିଁ।
କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂରେ ଘରେ ଥିବା କୌଣସି ଆବର୍ଜନା ଅଳିଆ ଭାବେ ଫୋପାଡ଼ିବା ନାହିଁ, କେମିତି କୋଉଠି ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଲିଡରସିପରେ ଆମେ କିପରି ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡର ହେବା ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଲିଡର ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡିସିପ୍ଲିନ ଭାବେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଜିଟିଭଲି ସଦାବେଳେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଷୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ, ଲିଖିତ ସାଂକେତିକ ବଚନବିହୀନ ଯୋଗାଯୋଗ। ସାଂକେତିକ ବଚନବିହୀନ ଯୋଗ ହଉଛି ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିପାରୁନା ବା କହିପାରୁନା ଆମେ ତାକୁ ଠାରିକି କହିବା। ଗୋଲ ସେଟିଂରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଡମ୍ୟାପ ବନେଇବା। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ରୋଡମ୍ୟାପ ଦରକାର, ସେ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଡମ୍ୟାପ ବନେଇବା। ଠିକ ଅଛି, କଣଟା କାମରେ ଲଗେଇଛ ସେତିକି କହ। ମୁଁ ଆଗରୁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନୁନଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି କିଛି ମାନୁଛି। ମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ମୁଁ ତାହା ଜାଣିନଥିଲି। ଏଇଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିଛି। ଭାବୁଛି ଏସବୁ ଗୋଟେ କାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ମୋର କହିବାଟା ଭୁଲ ଏଟା ସବୁ ତମ ନିଜ ମନ ଭିତରର କଥା, ଯାହା ଶିଖିଛ ଯାହା କାମରେ ଲଗେଇଛ, ଏଥିରେ ଭୁଲ ଠିକର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ନମସ୍କାର, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଥର କୋଡିନେଟର नमस्कार, मला माहिती असतं प्रथम क्लासରେ କିପରି ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେବି, ମୁଁ କିପରି ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେବି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଶିଖିଲି କି ଆମେ କିପରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସହ କିପରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବର୍ଜନାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ନାହିଁ, परंतु ତାହା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗେଇ ଦେଇଥିବା ତାହା ଦେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଦେଖୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ, ନିଜ ସମାଜକୁ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ନିଜ କର୍ମକୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଶିଖିଲି କି जहाँ हमने क्लास पढ़े क्लास परिचय देवा
ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ଯାହା ପଠେଇଲି ଏବେ ମୁଁ ମାନୁଛି Be ready from August onwards. ସାନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ନେହ Entire nature କରୁନଥିଲି ତମକୁ ଯୋଉ ଏବେ ଚାଲୁଥିଲା, ସ୍ନେହ କରୁଛି। there will be some change in ଯେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ରେ କାମ ହଉଥିଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ। ଏବେ ଯେମିତି ଆସିକିରି ନିଜକୁ ପରିବେଶକୁ ନଉଥିଲ, ମୁଁ 5ଟା AK-47 ଲଗେଇଲେ ବି ସେଟା ହବ। ପର୍ସନ ନିଜେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭଲି କାମ କରୁଛି, ରେଟେଡ୍ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍। ମାନେ ଯେତେ ହଜାରେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଦେଇ ତମେ ସେ କି ତାକୁ ରେଟିଂ ଖରାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ସେଠୁ କାଇଣ୍ଡଲି ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆସୁନି କିଛି। ଚାହିଁଲେ ଅନଏଥିକାଲ। ତ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଅନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମଝିରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ କିଛି ଭଏସ ଆସୁନି ନା ଆପଣ ପିକ୍ଚର ଆସୁଛି ପଡୁ। ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ? ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ? କଣ କଣ ଶିଖିଛ ରୋଷେଇ? କହିଲ କଣ କରିପାରୁଛ? କଟାକଟି ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିବ? ଆରେ ବାହ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୋରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋ ନାମ ଚମ୍ପା ଘଣ୍ଟିଆ, ମୁଁ 9th କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢେ। ମୁଁ ଯେବେ ବି କ୍ଲାସକୁ ଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏଇଠିକୁ ଆସିକି ସେପଟେ ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକି ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଜାଣିନଥିଲି। ସେଠି ବାହାରକି ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବି, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏବେ ବି ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ବି ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଠିକୁ ଆସିକି ମୁଁ ନିଜର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବିବିଟିଭି ଟ୍ରେନିଂକୁ
जे भी एटा को आयोजन करछन मु से को प्रथम धन्यवाद देबा को चाहेबी आउ वाह। मु सेल्फ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मु केमती निजर परिचय अन्य मान को सामने देबी सेति पई मु क्लास को एबीपीटीवी क्लास को आसी कि को मध्य आपण मान को निजे परिचय दे पारछि निजर सेति आसी सेति पई मु मान आउ मु सेल्फ अवेयरनेस 1 2 रे मध्य आत्मा सचेतन विषय शिखिली आउ मु निजेर आत्मा सम्मान मध्य रक्षा करबा जानि नथिली एबे जो 9 नाइन्थ क्लास मु सीता पाठ पढुची सेठी हमर जण मैम कहले कि पिला मानकर माँ बापा हमर सेही ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇ ବାପାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତିକି ଟିକେ ବି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଆଉ ତମେମାନେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜବାବ ଦିଅ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେଠି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୋର ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବି କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାର୍ଷିକ ମୁଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବି ମୁଁ ସେଇଟା ଶିଖିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଦିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାଏ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିକି ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କୁ କଣ ଶିଖିଛ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏବେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମୋ 10 ସରିଲା ପରେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ଆଉ କେମିତି କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗର୍ଲ ସେଟିଂ ରେ ମୁଁ ଶିଖିଲି ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ଆଗରୁ ମ୍ୟାପ୍ କରିବାର ଅଛି ବନେଇବାର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ମ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପକେଟ ମନି କୁ ଏବେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛି ଯେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର କରିବି ବୋଲି ଆଉ ମୋ ଲିଡରସିପ ରେ ଏବେ ଲିଡର ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ରୁପ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଶିଖେଇବାରେ ମୁଁ କେମିତି ଗୀତ ଗାଇବ ସ୍କେଲ ରେ ଗୀତ ଗାଇବ ମୁଁ ଶିଖାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଡର ଅଛି ଆମର ବି ଜଣେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲିଡର ଅଛି ଆଉ ଲିଡରରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କରିବାର ଅଛି ଯୋଉ କାମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତମେ କହୁଅଛ ସେଇ କାମ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କରିବାର ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ନିଜେ କରେ ମୁଁ ନିଜେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖାଏ ଆଉ ମୋର କେବେ ବି ମୋର ଏମିତି କନଫିଡେନ୍ସ କେମିତି ବିଲ୍ଡ କରନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବଡ ଷ୍ଟେଜ ରେ ନାଚିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଏଇ ବିପିଟି କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଫ୍ରିରେ ମତେ ନିଆଯାଇଥିଲା କମିଟି ତରଫରୁ ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜିତିଲେ ଜିତିବି ନହେଲେ ନାହିଁ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା ମୋର ହାତ ଗୋଡ ସେଠି ଥରୁଥାଏ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ପରଫର୍ମ କଲି ଆଉ ପରଫର୍ମ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ହିଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ମାନେ ସୋଲୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପୋଜିସନ ପାଇଥିଲି ଆଉ କେମିତି କୋଉମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ସେଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ନିଜର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଛିଡା ହେଇକି ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମଧ୍ୟ କରେ ଆମ ଓଡିଆରେ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢୁଥିଲା ସମୟରେ ସେ ଏବେ ସେଇଟାରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଏଠିକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ମୋର କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ କଣ କହିବି କଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମତେ ଜମା ଡର ଲାଗୁନି ମୁଁ କହିପାରୁଛି ସେ ଏତିକି କହି ମୋର ଜୋରରେ ବଡ ପାଟିରେ କୁହନ୍ତି ଯାହା ବି କୁହ ବଡ ପାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସୋନାଲି ହେମ୍ବ୍ରମ ମୁଁ 7th କ୍ଲାସ ରେ ପଢେ କ୍ଲାସରେ ଆସି ମୁଁ ମାନେ ଏକ ଭଲ କଥା ଶିଖିଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜେ
ଭଲ ଗୁଣ ଖରାପ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ। ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜେ ବି ସଫା ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଯାଏ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ କ୍ଲାସରେ ଆସି ମୁଁ ଏବେ କହିପାରୁଛି। ମୁଁ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ଛୋଟ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦଉଛି। ବଡ ଲୋକ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାନି। ଆମେ ନିଜ କାମ ନିଜ କରିବା। ଆମେ ବଡ ଲୋକ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସିଧା ଠିଆ ହୋଇ କଥା ହେବା ହାତକୁ ପଛରେ ରଖିବା ନାହିଁ, ପକେଟରେ ହାତ ରଖିବା ନାହିଁ, ଗୋଡରେ ରଖି ଆମେ କଥା ହେବା ନାହିଁ। ଓ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟକୁ ସୁପରିଚାଳନା ଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ଖାସିଲା ବା ଛିଙ୍କିଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ହାତ ଦେବା। ଆମ ଗୁରୁଜନ କହୁଥିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ବାପା ମାଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ଲୁଚେଇବା ନାହିଁ ଓ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବା। ମୁଁ ଏଥିରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଛି। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନେ। ବାପା ମା କହୁଥିବା କଥାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣେ, ବୁଝେ, ତା ଅନୁଭବ କରି ମୁଁ କାମକୁ କରେ। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ନେହ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ସାରଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ଝୁମୁରି ମୁଣ୍ଡା, 10 କ୍ଲାସରେ ପଢେ। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ କ୍ଲାସକୁ ନ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲି। ମୁଁ ଖରାପ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଅଧିକ ଭାଷା ବି କହୁଥିଲି। ଆଉ ଭାଷା ବି ପ୍ଲସ୍ କହୁଥିଲି। ଘରେ ବି ବହୁତ ଝଗଡା କରୁଥିଲି। ମୋ ଦିଦି ସହିତ ବି ବହୁତ ଝଗଡା କରୁଥିଲି। ମୋ ଦିଦିକୁ ଥରେ ମୁଁ ବାଡେଇଥିଲି ଆଉ ମତେ ଗାଳି ବି ଦେଇଥିଲେ ଘରେ। କହିଲେ କି ତୋ ବଡ ଦିଦି ଉପରେ ତ ହାତ ଉଠଉଛୁ। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି କି ବଡ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଥା। ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତରେ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ଭାଇ ବି ମତେ ବାଡେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ରାଗିଥିଲି ମୋ ଦିଦି ଉପରେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦିଦି ସହିତ କୋଉ ଦିନ କଥା ହେବି। ସେ ଘର କାମ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତା ହେଲ୍ପ ବି କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଯିବି ବୁଲିବି, ଖାଇବି ସିଆଡେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଘରକୁ ବହୁତ ଲେଟରେ ଆସେ। ମୁଁ ଏମିତି 8ଟା ବେଳକୁ। ଆଉ ମୁଁ ବସିକି ପଢିବି ନଥିଲି। ଆଉ ମତେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବି ଗାଳି ଦଉଥିଲେ। ମୋ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି କି ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ପଢିଲେ ମୁଁ କଣ ଉଖାଡିଦେବି। ସେ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ହବ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆଗକୁ ପଢେ, ପଢିକି କେବେ ବି ମାନେ କହିବାକୁ କିଏ ହସନି ପ୍ଲିଜ। ଏଇଟା ସତ କଥା। ଘରେ କେବେ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ନଉଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପଢିଲା ବେଳକୁ କେତେ ପଢିବୁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି। କୁହନ୍ତି କି କେତେ ପଢିବୁ, ଆମେ କଣ ଖାଲି ପକେଇବୁ। ହେଲେ ଭଲ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି କି ମୋ ପିଲା ବଡ କି କିଛି ଗୋଟେ କରୁ। ଆଉ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶା ରଖିବାନି ତ ଆମେ କିଛି ବି ହେଇପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ପଢ ବୋଲି। ଯଦି ଆମେ ପଢିବାନି ତ ଆଗକୁ କିଛି ହେଇପାରିବାନି। ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ କ୍ଲାସ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ବି ଥିଲି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଗାଳି ଦଉଥିଲି, ସ୍ନେହ ଦେବା ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଯାଏ ପରିଚୟ ଦେବା ବି ଜାଣିନଥିଲି କି କେମିତି ପରିଚୟ ଦିଆଯାଏ। ତ ମତେ ଦିନ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ମତେ ପଚାରିଲା କି ତମ ନାଁ କଣ? ତ ମୁଁ ସେଠି ଅଧିକ ଭାଷା କରୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ତମେ କଣ କରିବ ଯେ ମୋ ନାଁ ଜାଣିକି ଏମିତି କହିଲି। ସେ ଭଲ ପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲା ତମ ନାଁ କଣ। ଆମ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଝଗଡା କରିଦେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ବେଜିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ସେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଝଗଡା କରିଥିଲି ରୋଡ ସାଇଡରେ। ତ ସେ ମ୍ୟାମ ମାନେ କହିଲେ କି ତୋର କାମ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ଝଗଡା କରୁଛୁ। ତ ମୁଁ ମ୍ୟାମଙ୍କୁ କହିଲି ସରି ମ୍ୟାମ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ସିଏ ଆମ ସ୍କୁଲର ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ବି ଆସିଛୁ ବୋଲି କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଭଲ କହିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ସାର୍ ଯାହା ଝଗଡା କରିଥିଲେ ସେ ମତେ ଆଗକୁ ଡାକିକି କହିଲେ କି କେବେ କାହା ସହିତ ରୋଡ ସାଇଡରେ ଯିଏ ପଚାରିଲେ ବି ଭଲରେ କଥା ହବା ଉଚିତ। ନାହିଁ କି ତା ସହିତ ପୁରା ଝଗଡା ସହିତ କଥା ହବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ତ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଛିଡା ହେଇଥିବେ ସେମାନେ କହିବେ କି ପୁରା ଘମଣ୍ଡି ଝିଅ, ଯିଏକି ତାକୁ ଘରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିବେ। ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଯେବେ ବି ତୁମକୁ ଯିଏ ପଚାରିବେ ତ ପ୍ଲିଜ କାହା ସହିତ ଝଗଡା କରିବନି। ଆଉ ଭଲରେ କଥା ହବ। ଆଉ ହେଲ୍ପ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବ। ମୁଁ ଏଇନା ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ କ୍ଲାସକୁ ଯେବେଠୁ ଆସିଲି ମୁଁ ତ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଦିଦି ସହିତ ବି ଝଗଡା କରେନି, ନା ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି
ଆଉ ମୁଁ ଭଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ପରିଚୟ ଦେବା ବି ଶିଖିଲି ଏଠି। ସାର୍ କହିଲେ କି ପରିଚୟ ଦେବା କେମିତି, ତ ସେଇଟା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖ, ନହେଲେ ତମେ ଯୋଉଠି ଯାଇଥିବ ସେଠି ପରିଚୟ ଦେବା ବି ମାନେ କହିପାରିବନି। ତମେ କଣ ମୁଁ କହିବି, ଛିଡା ହେଇଛି ମାଇକ୍ ଧରିଛି, ମାଇକ୍ ଧରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡର ଭୟ ଆସେ, ତ ନର୍ଭସ ନ ହେଇକି ପୁରା କମ୍ପିଟିସନ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ କହିବ। ମୋର ଟିକେ ଇଂଲିଶ ହୁଏନି, ମୁଁ କହିପାରେନି ଟିକେ ଇଂଲିଶ। ଆଉ କେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ କଣ କରାଯାଏ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକେଇ ଦଉଥିଲି। ତ ଯେବେଠୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ କ୍ଲାସକୁ ଆସିଲି, ସାର୍ କହିଲେ କି ମାନେ ବୋଟଲରେ ବି କିଛି ବି ହେଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ବୋଟଲକୁ କାଟିକି ଗୋଟେ ଫୁଲ ବନେଇକି ରଖିଛି ଘରେ। କାହିଁକିନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ କ୍ଲାସକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। ଆମେ ଯେମିତିକି ଛୋଟ ସେଇଟା ବି ଜାଣୁଥିଲୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଥା ହବା, ତମେ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଝଗଡା ହେଲା ବେଳକୁ ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନରେ କଥା ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆମକୁ ସମ୍ମାନରେ କଥା ହେବେ। ଆଜି ଆମେ ସମ୍ମାନରେ କଥା ହେବନି ତ ସେମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ସେମିତି ବିହେଭ କରିବେ, ଆମେ ଯେମିତି ବିହେଭ କରୁଛୁ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନରେ କଥା ହୁଅ। ଆଉ କେବେ ବି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନା ଦିଦି ନା ଭାଇ କାହା ସହିତ ଝଗଡା କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା ଝଗଡା କଲେ ବି ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଏ ଘରେ। ଏମିତି କି ଝଗଡା ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଏମିତି କହିବେ ମୁଁ ଘର ଛାଡିଦେଇ ପଳେଇବି। ମୋ ଦିଦି ତ ଥରେ ସେମିତି କହିଥିଲା, ସେ ରାଗିକି ଥରେ ମତେ କହୁଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ସେମିତି ଭାବିବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ସାର୍ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଥିବେ, ବଟ୍ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆମକୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲରେ ଶୁଣିକି ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ ନବା ଯେ ଘରୁ ଏମିତି ପଳେଇବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେମାନେ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କୁହନ୍ତି। ମୋ ଭାଉଜ ସବୁବେଳେ ମତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଭାବିଲି କି ମୋ ଭାଉଜ ଏତେ ମତେ ଗାଳି ଦଉଛି, ମୁଁ ବହୁତ ନେଗେଟିଭରେ ନଉଥିଲି, ବଟ୍ ଏଇନା ମୁଁ ନେଗେଟିଭ ନଉନି, ସେଟା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛି। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ବୁଝିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଯାଇକି ଥରେ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସରି କହିଦିଏ, ନହେଲେ ମୁଁ ଝଗଡା କରୁଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଗାଈ ଗୀତ ମତେ ସିଏ ଗାଈ ପରେ ହେଇକି ଏମିତି ଛିଡା ହେଇକି ଗାଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ଛିଡା ହେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଛିଡା ହେଇକି କହିବା ଉଚିତ। କେବେ ନର୍ଭସ ହେବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ତମ ସହିତ ଥିବେ ସେ ତମକୁ ସାହସ ଦବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ସେ ପିଲାକୁ କହିବ କି ତମେ କହିପାରିବନି, ତମେ ପୁରା ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ସେଇଠି, ସେମିତି କହିବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ସାହସ ଦେବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯେମିତି କି ଆଗକୁ ସେ ବଢିପାରିବ। ଏମିତି କହିବ ସେ ଯୋଉଠି ଯିବ ବଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେମିତି ଛିଡା ହେଇକି ସେ ପୁରା କମ୍ପିଟିସନ କହିପାରିବ, ତାକୁ କେବେ ବି ତାକୁ ତଳକୁ କେବେ ଫସେଇବନି, ଆଉ ତାକୁ କେବେ ନିଚ ବି ଦେଖେଇବନି। କାହିଁକି ନା ତମେ ଭାବିବ କି ମୁଁ ହିଁ ଏକଲା କହିପାରିବି ଆଉ କେହି କହିପାରିବେନି, ଏମିତି କେବେ କିଏ ଭାବିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଏ, ସିଏ ବି ଯେମିତି ଷ୍ଟେଜରେ ସବୁ କହିପାରିବ। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ମୋ ଦିଦି ଗାଇଡ୍ କରେ, ମୋ ଦିଦି ଗୁଣ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଏଇନା ସେଇଟା କରେ। ଆଉ ଏଇନା ଘର କାମ କରୁ, ଏକା ସହିତ ହିଁ କରୁ। ଏତିକି କଥା କହିକି ସେ କଥା ଝିଅଠାରୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଅନଲାଇନରେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 9 ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି କି ନିଜର କିପରି ପରିଚୟ ଦେବାର। ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସରେ ଶିଖିଲି ଯେ 5ଟି ଭଲ ଗୁଣ ଯାହାକି ମତେ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ 2ରେ ଶିଖିଲି ଯେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜ ପ୍ରାକୃତିକ ପଜିଟିଭ ଆଟିଟ୍ୟୁଡରେ ଶିଖିଲି ଯେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବା। କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଶିଖିଲି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ କିଭଳି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମୁଁ ଆଗରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣି ନଥିଲି, ଏବେ ଶୁଣୁଛି। ମାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ବି କରୁନଥିଲି,
एवं ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଦିଦି ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଝଗଡା ହୁଏ ଏବଂ ମୁଁ ଝଗଡା ହଉନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ଆମେ ତ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଶୁଣିବୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ କଣ ତମେ ଶିଖିଛ କଣ କାମରେ ଲଗେଇଛ ଯୋଉଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଏନକରେଜିଂ ଥିଲା ଯେ ତମେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଶିଖିକି ତାକୁ ସବୁ କାମରେ ଲଗେଇଛ ଏତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନଲାଇନରେ ଯୋଉ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ସାହୁ ସାର୍ ଯିଏ ସୁଦୂର ବାହାରିନରେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରିନ ଜାଣିଛ କୋଉଠି ବାହାରିନ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ରହୁଛି ଯୋଉଟା ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ ତ ଆମର ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ନା ସେ ଇଏରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ Am I audible right now? अच्छा समूह सुनी पाउछन्ती मते सेपटु किछि आसुनी कथा आसुनी किछि ଏବେ सुनी ସାର୍ ନମସ୍କାର नमस्कार नमस्कार ନାଇଁ ସିରିୟରେ କଣ ଅଛି मो कथा सुनी पाउछन्ती ऑडियो फैक्टर ସାର୍ ଆମ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି କି हाँ सुबिला सुबिला वर्तमान सुबिला ସାର୍ नमस्कार तुम सुनी पाउछ समस्ते मो कथा सुबुची वेरी गुड बहुत बढ़िया अच्छा समस्त सर्वप्रथम मु समस्त की नमस्कार करुची आ बहुत बहुत शुभेच्छा आज बहुत बढ़िया दिन आ मंच रे आसी नथिबा हमर सार को भी नमस्कार हमर मीना मैडम के भी नमस्कार आ जेते हमर समस्त गुरु अछंती सेठी आ जो माने आपन को समस्त शिक्षा दैछंती आ ऑनलाइन में जेते अछन समस्त के नमस्कार आज बहुत भल दिन आज सर्वप्रथम कार कार जन्मदिन पालित हुए हाथ टेकिल किए जन्मदिन पालती जन्मदिन किए पालन करो हम सब करो हाथ टेक हाथ देखो जन्मदिन पालन करू पिले आज समस्त आज समस्त पालन कर वेरी गुड अच्छा अच्छा आउ कार दीटा बर्थडे कहलो फेसबुक रो पसंद କାହାର ଦିଟା ବାର୍ଥଡେ कार दीटा बर्थडे को आज होची मोर तीनटा मोर होची तीनटा बर्थडे केमिति अच्छा प्रथम कथा हला जो ठेकीउटा संक्रांति दिन मु जन्म होइतिली सेटा होची मो तिथि किंतु जो दिन मु जन्म हेली ता पर दिन मु रात्रि जन्म हेली तेनु करी हमर जातक रे हमर रातिटा धरा जाय ना आगो दिनटा धरा जाय तामरे मोर दीटा बर्थडे हला मो बो सी ठेकीउटा संक्रांति जानिची सी तो जानिनी आ डेट ऑफ बर्थ कोन से ठेकीउटा संक्रांति दिन चकुड़ी पिठा आ खीरी कहिकरी मते चंदन लगेकरी बर्थडे सेलिब्रेट करे तापरे आगो दिन जोटा अछि से दिन आमे समस्त मोर बर्थडे जातक रे अछि सेटा मोर जन्मदिन मु जेते बेले स्कूल को गली मु छोट पिला थिली जेते बेले 10वीं श्रेणी परीक्षा देली मु सेते बेले 15 वर्ष रहितिली आ 16 वर्ष नहले तो आमे परीक्षा दे परिबानी आम हेडमास्टर कौन कले डाकिले बाबा एठी आइलु तू तो 15 वर्ष पिला तू परीक्षा केम देबू तेणुक सी मत पछे आ गोटा वर्ष करी मो डेट ऑफ बर्थ जो दिन आम फॉर्म फिलअप है से दिन मो डेट ऑफ बर्थ करदे 13 जून रे आम फॉर्म फिलअप करथिलु तेणुक आज मोर जन्मदिन सर्टिफिकेट हिसाब रे बुझी पाइल तेणुक मोर होची तीनटा जन्मदिन आम मु यूनिक लोक अच्छा सर्वप्रथम आमे जो गुरु को कथा कहूचे आम जीवन रे बहुत गुरु आसंती किए किए गुरु आसंती आमर बापा माँ होचंती आमर प्रथम गुरु जी हमको प्रथम शिक्षा दियंती केमिति खाइबू केमिति बसिबू काहाकू कौन कहबू छोट छोट नहीं कि बड़ पर्यंत सब शिखाती तब जो बड़ हो जाए
आमको जो शिक्षा गुरु किए जी आमको उपदेश दियंती भल पाठ पढ़ाती ज्ञान दियंती आमर गुरु ज्ञान गुरु दी प्रकार केमती जो शिक्षा गुरु जी हम स्कूल में पढ़ती उपदेश गुरु जो माने से माने भल उपदेश दियंती जमती मीना मैडम अच्छा आम जो बीपीटी सी हूँ उपदेश गुरु जोटी आमको भल भल ज्ञान भल भल लोक संपर्क केमिति आमे बढ़िबा केमिति आमे भल काम करिबा केमिति आमे टाइम मैनेजमेंट करिबा केमिति आमे कथा कहिबा काहाकू को कथा कहिबा कोउठी न कहिबा केमिति लोक चिन्हिबा ए सब उपदेश गुरु हमर दियंती जेतेबेले आमे बुढ़ा होई जिबा हला बड़ हबा तेणु करी भगवान का आश्रय को जिबा हमर सेठी धर्म गुरु जी हेबे ज्ञान गुरु जी हमको ज्ञान प्रदान करिवे धर्म गुरु बुझ पाइल तेणु करी गुरु हमर समस्ते जो आम से कौन कहू गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै गुरुवे नमः माने गुरु को सबुठ बड़ आसन दि जाए तेणुक समस्ते आज गुरु को नाम समस्ते नमस्कार करो मीना मैडम आम जिते अच्छा बीपीटी को समस्ते नमस्कार आ तुम समस्ते धन्यवाद करो कि आम गुरु को पाद तले आज प्रणिपात करवा जे सी भल शिक्षा देते वर्तमान मुझे समस्त की शुणिली तुम विश्वास करनी मत भारी जिलियस फिल हो जिलियस माने तो माने मु भाबुची ए पिला गुडा सब आगु पळै गेल आमे पछर रहि गेलु मु भाबुची काले छोटे पिला आइ तुम संगे बसी की शिखीबी ना आमको कहीं शिखई ना आमको मीना मैडम नथिले कि भी एबळे बीपीटी भी नथिला जे आमको शिक्षा देबा पे आमको जा स्कूल रे शिखेले आमे शिखिकी आसिलु जेतले बड़ हेलु धीरे 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 आमे सब शिखिलु किंतु तमे माने होछ सब लकी बहुत भाग्यवान जे कि तमे एबळे गुरु को पाई कि ना एबळे तुमको शिक्षा दिया जाउची आ मनोत्व सदाबेले गुरु जहाँ शिक्षा देवे आमे तांको मानिबा मु गोटा कथा कहूची आम महात्मा गांधी केते जन लोक जानछंती केते पिला जानछो महात्मा गांधी किए बोली समस्त जानछो हाँ महात्मा गांधी कौन कहते कहले मु जहाँ कहबी तमे ताहा पालन कर मु जहाँ करूची तमे ताहा पालन कर ना बुझी पाइल काहे ना ठेंगा धरते बाड़िया ना से ठेंगा धरी चलुले लोक से देखुं आ तो ठेंगा धरते अहिंसार पूजारी तुम हिंसा करुच ठेंगा धरच से कहले आम जहाँ कहूचु तमें पालन कर जहाँ मुझे करुच तुम पालन करना बुझिपाल तेणुक जहाँ मैडम कहते आम पालन करवा जहाँ आम शिखिले आम जीवन में आम जिनटा आम उपदेश नहीं आम जीवन में आम करवा मु गोटे छोटिया उदाहरण दूसरी मत भारी भल लगे से झीटी जी कहला कहला गीत मु गाऊँगी सब पिला मत भारी भल लगे मुझे निजक निजे से देखुची मुझे डायरेक्टर थी आईटी डायरेक्टर थी मो मो पिला इंटरव्यू करी इंटरव्यू कला गोटे झील आसला क्लास सब इंटरव्यू हो सारी गोटे झील जनक सहित आसला तार से साना भूणी सी गोटे झील सहित सी आसला सी बसला मुझे पचार तुम इंटरव्यू आस ना नाई मुझे जनक सहित आस तुम कौन कर ना मु कंप्यूटर करी टाइपिंग भी शिखी मु पाठ पढ़ी कॉमर्स ग्रेजुएट पाठ पढ़ुची आउ कौन कर ना मु गीत भी शिखी मु डांस भी करे मु कराटे भी शिखी अरे बाबरे जिन शिखी से पिला आउ कौन कर ना मु घर काम भी करे मु घर काम करे बाबा आमर ऑफिस सब फाइल सब आनी मुझे सब फाइल बसिक लिखे अरे तुम तो भल बहुत बढ़िया पिला आउ जो पिला जिते आसते समस्ते खाली बही पढ़ी आसते सब खाली बही पढ़ी ग्रेजुएशन करदे 10+2 करी पाठ पढ़ी सहित आउ कहीं किसी करना तेणुक तुम जो जीव तुम मल्टी टैलेंटेड हवा दरकार तुम कत सब जिन ज्ञान रहा दरकार है घास काटा चंडी पाठ पर्यंत सब जिन जाना दरकार सिलाई करने उड़ा जहाज चलैया पर्यंत सब जिन शिखा दरकार जिते तुम मल्टीपल जिन शिख तेणुक तुम यूनिक हो तुम जो जगह जीव से फिट बस तेणुक मुझे पिलाटी कहली मुझे गोटे कम कर ट्रेंड कले ये पिलाटी बहुत टैलेंटेड पिला आम रखिले से निश्चित आगू को बढ़ तेणुक मुझे रखिली आज दिन में से जो कंपनी मुझे रखी 10-12 वर्ष होगा 10-12 वर्ष भितर सी बर्तमान हायर मैनेजर पोजिशन में थिला मुझे डाटा एंट्री ऑपरेटर पर रखी आज मैनेजर पोजिशन में अच्छी तले 40 पिला काम कर कॉल सेंटर अच्छी मैनेजर ड्यूटी मैनेजर तले 40 पिला काम कर
से पछकू मुड़ी के देखी से ट्रेनिंग करागला से ट्रेनिंग पर से सांगे सांगे से समस्त काटी आगू पड़े गला तेणुकरी जो वर्तमान जो झील कहला मु गीत शिखी मु गीत शिखौची आ मु सोलो डांस करूची वेरी गुड बहुत बढ़िया टैलेंटेड एवरीबॉडी हैज टू क्लैपिंग फॉर हर एवरीबॉडी बहुत बढ़िया आ एई भलिया समस्त टैलेंट शिखिबा निहाती दरकार समस्त आज भी शिक्षा दिया आइची मैडम भी बहुत शिक्षा देजंती आ समस्त आमे शिखिबा शिक्षा पई आमे आछे केवल शिखिले हबनी आमे शिक्षाटा को आम काम भी लगे दरकार जमती सब पिला कहले आम ये शिखुलु आम जान नु आम काम लगुलु जोटा वर्तमान तुम कहूच जोटा इंट्रोडक्शन दौच तुम शिखिल बोली सेटा काम लगेल से इंट्रोडक्शन तुम सदाबेल आगु को काम को आसो। अच्छा द्वितीय गला बर्तमान आसला आ गोटे भल कथा आमर चीफ मिनिस्टर नुआ चीफ मिनिस्टर विषय किए जानते ना जान आमर नुआ वेरी गुड आमर नुआ मिनिस्टर जी विषय किए जान सी बहुत गरीब घर आसती बहुत गरीब घर इवन पाठ भी सी बहुत कष्ट से पाठ पढ़ी पाठ पढ़ी धीरे धीरे से टीचर भी थे से गुरु भी थे शिशु मंदिर से गुरु थे गुरु है पर सी तापरे सरपंच हेले तापरे से एमपी हेले तापरे से आज आमर मुख्यमंत्री हेले तेणुकरी जीवन सारा मन रखिव छोट आमको किसी मिललानी आमे आमे किसी करि परिबुनी ना तमे अध्यवसाय जदि करिवो तमे जदि निश्चय कष्ट करिवो तमे निश्चय ऊपर ग्यारंटी मु भी गोटे मैंने छोट गरीब घर भी आसी मु भी आज आसिक मुझे बारिन रे मुसी निजे काम करी निज कंपनी मु खोलिकिना अलग लोगों को भी मु काम रखी मु भी गरीब घर आसी मु भी पाठ पढ़ाई बहुत असुविधा होता मत समस्त समस्ते कौन ना कौन समस्ते फेस कर कष्ट कले कृष्ण मिले तेणुक आम किसी कर ना से कथा केवे भावन सदाबेले आम अच्छू सदाबेले आम गुरु अच्छा तुम पाखे तुम रास्ता तुम कर तुम कौन करने चाहते तुम डिसाइड कर मुझा को हेबी मोर गोटे जीवन लक्ष्य अच्छी मुझे हेबी या करी निश्चित भाव में तुम निश्चित पहुंची पार आ समस्ते अच्छी बहुत बढ़िया दिन ये समस्ते भल कथा आज मत शुणिकी बहुत भल लगे मत भारी जिलियस फिल है जे मु आसिकिना से बसता कि तुम सागर मुझे शिखी था तुम सब आगू पलैज मुझे शिखिपारे है मत समस्त शिखेब तुम आगू शिख बड़ हम समस्त मत शिखेब आसिकिना है गुरु गुरु हवा निहाती दरकार बुझला आ ये गुरु विषय रे मु गोटे गोटे भल कथा कहूँ आम अष्ट बक्र ऋषि थे पुओ थे सी जड़े मुझे ना जानी आम जड़े सी बहुत छोट पिलाटे थे छोट पिला जिते बड़े आंब पाचे से बाबा आंब पाचे से तो चढ़ी पारे आंब गचु से गोटे मंत्र पढ़ी हाथ कर दिखती से आंबटी तौक पलि आसे से आंब खाई दिखती जिते बापा न था से छोट पिला जी छोट पिलाटी से कहला अरे बाबा तुम तो पलैज मु आंब केमती खाइबी बापा से मंत्रटी शिखेदेले बुझिपारे से गुरु है से मंत्रटी शिखेदेले शिखेला से जिते बड़े बुलती जो आंब आंब है पणस जहाँ पाची पिजुली पाची से मंत्र पढ़े से डालटा छाँ को छाँ तौक पलि आसो से आंबटा खाइले कि पिजुलीटा खाइले खाइले तो मंत्र पढ़ी आउ थे करेंगे से डाल छाँ छाँ पलैज ऊपर मत ये बुझीपारे दिने से देशर राजा कौन कर बुलुले आसिकिना बुलु बुलु से गछ पाखे शोचती जहाँ घड़ 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 अचानक एमती देखिले कौन हो डालटा छाँ को छाँ नई जाऊँगी गोटे छोट छुआ आंब आंब पाचिला आंब नहीं जाऊँगी पुणी एमती हाथ कर सी पलि जाऊँगी से दौड़ी आसिले पचारे तुम केमती कर मंत्र पढ़ुची आसुची डाल तेणुक शिखी जाए डाल मैंने आंब खाइली पलि जाऊँगी राजा कहले अरे तुम गोटा कम कर मत से मंत्रटा शिखई दियो ना ठीक अच्छे किंतु शिखई तो देवी किंतु आमको गुरु करा पड़ो ना ठीक अच्छे गुरु करदेवी गुरु कले सी आंब खाइबा शिखेले तेणु डाल डाल आसला एमती डाल करदे से डाल पलि आला से बहुत खुशी हो गले आज सी सी कौन कर से देखा जिनस अच्छी से देखा ना सब पात्र मंत्री डाकिले गोटे यज्ञ कले
ଯଜ୍ଞ କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯୋଉ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଅଛି ଦେଖ କେମିତି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଡାଳଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିବି ତଳକୁ। ସେଠୁ ସେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ଡାଳଟା ପଳେଇ ଆଇଲା। ଦେଖିଲେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା କେବଳ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯେ ବାପା ଯିଏ ସିଏ ବକ୍ର ଋଷି ଯାହା ସେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ତ ଶିଖିଲା, ଶିଖିଛି ତାକୁ ଗୁରୁକୁ ଡାକିନି ସେଠି, ଗୁରୁକୁ ପରମିଶନ ନ ନେଇକିନା କେମିତି ସେ ଡାଲଟା ସେ ତଳକୁ କରିଦେଇଛି। ସେଠୁ ପଚାରିଲେ ମହାରାଜ, ତାକୁ ମନରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଗୁରୁକୁ ଡାକିବା କଥା, ଡାକିଲେନି। ତାପରେ ବକ୍ର ଋଷି କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ ମହାରାଜ ଡାଳଟା ତ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠାଅ। ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ କହିଲେ ସିଏ କେବଳ ତ ଡାଳ ତଳକୁ ଆଣିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠା ତ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଆରେ 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 ମୁଁ ତ ଗୁରୁକୁ ଡାକିନି, ଗୁରୁଠୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ନେଲି ସେ ତ ଅଧୁରା ରହିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଉପରକୁ କେମିତି ଉଠେଇବି? ସେ ପୁଣି ଦୌଡିଲେ, ରାଜା ଦୌଡିଲେ ଯାଇକିରି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଆଇଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଗଲା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିକିରି ଡାଳଟାକୁ ଉପରକୁ କଲେ। ଆର ମୋରାଲ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୋରି, ଯେ ଗୁରୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସଦାବେଳେ ତମର ଗୁରୁ ରହିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗୁରୁଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ନବା ଭଲରେ ନବା, ଆଉ ଆରାମସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୁରୁଠୁ ଜ୍ଞାନ ନବ ସଦାବେଳେ ୟୋର କପ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଏମ୍ପ୍ଟି, ମିନ୍ସ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ରହିବା ଦରକାର। ଯେ କହିବନି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି, ଗୁରୁଠୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ନେଇଯିବ ହେଲା। କେବେ କହିବନି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି, ଜାଣିବ କହିବ ମାନେ ଗୁରୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦେବେନି। ତେଣୁକରି ସଦାବେଳେ ନମସ୍ତେ କରିକିନା ଝୁକିକିନା ତଳକୁ ନଇଁକିନା ତାଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନ ନବ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ନେଇପାରିବ। ଆଉ ଯୋଉଠି ବି ଜ୍ଞାନ ନବ ସେଠି ତମକୁ ଗୁରୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଆଜି ଆମେ ରହିବା, ଆଉ ମୋର ବି ଟିକେ ଅଫିସ କାମ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯିବି। ଆଜି ମୀନା ମ୍ୟାଡାମ ବି ମତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସମସ୍ତେ ବଡ ହୁଅ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ତମ ହାତ ଧରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଡକ୍ଟର ସାହୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କୁହ, ସାରଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ନା, କୁହ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସାର୍। ଅଶେଷ Thank you. ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ କହିଲେ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଜୀବନରେ ଆମର କାମରେ ଲାଗିବ। ଆମେ ମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲୁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ସାର୍ ଏଇ ଓଡିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇ, ଏଇଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ଏଇଠୁ ପାଠ ପଢି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରି ତାପରେ ସେ ବିଦେଶ ଗଲେ। ବିଦେଶରେ ରହି ସେଠାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରି ସେଠି ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଲେ, ଗୋଟେ ଆଇରସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି, ଯୋଉଠି ସିଏ ମାନେ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ତମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାଇबर ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରମ୍ଭ କରି ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ ନେଟୱାର୍କିଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଫ୍ଟୱେयर ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେଇ କମ୍ପାନୀ କରି ସାର୍ ସେଠି ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଯୋଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସାର୍ ଓଡିଶାର ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ, ଓଡିଶା ନୁହେଁ କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହେଁ, ଓଡିଶା ବାହାରର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ସାର୍ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ଯଦି ନିଜକୁ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ତମେ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ମତେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଏଇଟା। ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲି ଯେ ତମେ ମାନେ ଦେଖ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜାଣ, ସାର୍ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତମ ଭିତରେ କୋଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆଗକୁ ଯାଇ ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେଇଭଳି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିଲାମାନେ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଅର୍ଥ ତମର କାମ, ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯାହାର କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଥିବ, କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖିବା ତ କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବା ଶିଖିପାରିବ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, କଣ ସତ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସାର୍ ସେଇ ସୁଯୋଗଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବି ହେଇଗଲା, ତମେ ଜାଣିଲ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସେଇ କାମଟି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ କରେଇ ଦେଇପାରିବି। ସାର୍ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। କହିଥିଲି, ହଁ ବଢିଆ ବଢିଆ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଅନଲାଇନରେ। ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବି, ଆମେ ସେୟାର କରିବା, ନଲେଜ ସେୟାର କରିବା। ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆରେ କଣଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କଣଟା ଶିଖିବା, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ। କଣଟା କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଚାକିରି ପାଇବା। ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି, ପିଲା ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 100 ପିଲାରୁ ଆମେ 2ଟା 3ଟା ପିଲା ନଉଛୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଶିଖିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣଟା କଲେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ, ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଲଜେବ୍ରା କଣ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜାଣିନି, କି କୋଉଠି ମୋତେ ଦେଖା ହେଇନି।
केवल एरिथमेटिक पणिकिया 200 पर्यंत पणिकिया तमे मन रख 200 पर्यंत 200 पर्यंत पणिकिया तमे घोषी दियो तम जीवन रे कोडी फेल केबे हबन आउ किछि आसु न आसु 200 पर्यंत पणिकिया घोषी दियो काम सर मुहरे 200 को पणिकिया पर्यंत पूरा घोषी दियो तम जीवन रे केबे फेल हबनी मो ग्यारंटी लिखि की देबी बुझि पाल कंप्यूटर क्लास करिवे किछि नाही मैडम अरेंज करिवे बहुत जल्दी आज्ञा सर तो सेटा तो आमे आगु के देखिबा वर्तमान हमें आगु को बढ़िबा आम सहित जे उपस्थित अछंती श्रीयुक्त चंद्रभानु धଳ समंत सर सार को अनुरोध करिवि से तांको जीवन रो किछि मोटिवेशन तम मान को देबे आ ब्लेसिंग्स देबे जहा कि तम जीवन रे बहुत काम रे लागि सर जय जगन्नाथ। बहुत प्रथमे तो महाप्रभु जगन्नाथ पाखे बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मान सहित मिसवार सुजोग मिलला ता सहित हर भाई मीना मैडम सोनाली मैडम ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିଏକି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ କେବଳ ତମ ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି କୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲ ପୂଜା କହିଲେ କୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ गोटे जिनसर विकास केमिति हम जदि थिबो ताहले विकास हम ता अर्थ कौन ता अर्थ या तम समस्तଙ୍କ पाखरे व्यक्तित्व अछि बहुत सुंदर भाव रे अछि एटा बाहरु आसी तम भीतर तम अंतर भीतर तम समस्ते बहुत बहुत गुण अछि केवल ताकू आमे लुचेई कि रखिबा ना ताकर विकास करिया विकास करिबा तेणु प्रथम कथा है तमे निजकु चिन्ह निजे जान जे तमे समस्ते गोटे गोटे एई भलिया व्यक्ति जो माने कि कथा है कि तमे एबे पढ़ुछ या पर विश्वविद्यालय तार अर्थ कौन कॉलेज बा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय रे तमे एभली व्यक्तित्वर तमर जो थिबा व्यक्तित्व ताको एभली भाव रे तमे प्रकाश करिवो जहा द्वारा कि तमे विश्वर जे कोनोसी स्थान रे तमे पहुंचीबो तमे तार ए विश्वर उपकार कर परिबो वर्तमान परिस्थिति रे वर्तमान तमे माने एते भाग्यवान कि वर्तमान भारत विश्वर गुरु होवा पई जाउछ विश्व गुरु अर्थात समस्ते वर्तमान भारत और भारतीय तमान को बढ़िया पिला मान समस्ते पचारि कि हमको सिखाओ जिनस सिखाओ से भलिया तमर गुण अच्छी प्रथमे निजको चिन्ह जे तमे से गुणी हमर ए प्रकार गुण अच्छी तमे करि पारिबो जेतेबेले पर्यंत तमे निजको चिन्हि पारिबनी जानि पारिबनी जे तमर ए भलिया गुण अच्छी बोली तार विश्वास रे रहिबनी सेतेबेले पर्यंत तमे अन्य मान कथा सुनिबो ये कौन कहला से कौन कहला ना ये विश्वास रे रख तमे निजे गुणी तमे निजे करि पारिबो तमे जहा इच्छा कर गोटे पर्टिकुलर जिनस तमे करिया पई चाहतो जेमि कि से कहले जे तांकर डांस स्कूल करियार इच्छा अछि सेटा से जे जदि से निज मन भितरे से दृढ़ विश्वास रखिले निश्चित भाव में हम एटा हम ही ए जेमती गोटे गोटे छोटिया कथाटे कहि अच्छा मु ता पूर्वरु तम मान गोटे दिटा छोट टिप्स देबी गोटे हला तम मानकर
स्वास्थ्य पाई मु चेष्टा करी या परे अधिक समय दवा पाई बीवीटीपी प्रोग्राम को आसिया पाई कहीं ना समस्त मिसिकी बहुत भल लगुच गोटे टिप्स है कि अच्छा तुम मैंने नड़िया तेल व्यवहार कर नड़िया तेल कौन मुंडे लगाओ ना आउ कौन 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 पे व्यवहार कर मुंडे नड़िया तेल आमर ये संस्कृति थिला किंतु आस्ते आस्ते आम भूली जाइए कौन ना नड़िया तेल लगे केवल नुहे आउ गोटे जिनस तुम कर नड़िया तेल नहीं प्रत्येक दिन आंगुली रे टिके नड़िया तेल नहीं नाक भितर नाक पुड़ा एकदम ऊपर एपटे और सेपटे दी पुड़ा निश्चित भाव में लगे तुम विश्वास कर मो अनुभूति कहूँ कोरोना कोरोना रोग बाहरी कोरोना रोगर कौन टीका कौन समाधान बाहरी नथिला कोरोना रोगरे बहुत लोग रही जाउथिले से समय रे मते जदि केही बंचेइछि बा साहाय्य करिछि सेटा हला नडिया तेल मो नाक बहुत वर्ष धरी कोरोना रो पूर्वरु मध्य नाक भितरे बापा ठारू शिखिथिली बापा अवश्य सी सोरिष तेल लगौथिले किंतु मो नडिया तेल बापा मते कहिथिले हां नडिया तेल मते व्यवहार करिथिले पूरा भितरे टिके टिके लगौ विश्वास करबनी परे साइंटिस्ट माने मध्य ता ऊपर रिसर्च करके कहले जे तेल जदि थिबो ताले ए कोरोना टाइप रो जो जीवाणु अछि भाइरस सेटा ता संस्पर्श रे आसिले तेलर संस्पर्श रे आसिले मरि जिवो आ भीतर को जीवनी कि तम फुसफुस को नष्ट कर आमे केवल कोरोना पे प्रोटेक्शन नबा नाही आमर पूर्व पुरुष माने ए जिनसटा केबेटु करी आछन आमे ताकू पालन करी एटा गोटे छोट टिप्स आउ गोटे टिप्स देबी नडिया तेल जोटा कि मु करूछि जो कहते नहीं गांधी कहते तांका पाखु जड़े बुढ़ीटे आसला से कहला जे पुओ ताकू टिके पुओ नाती मो नाती को पुओ टिके गुड़ न खाया काली आस कहते पुणी एमती 10 दिन पर 15 दिन पर मासे पर आसला पर सेठू गांधीजी नाती बोले गुड़ खाइब कथा तो मासे कहीं लगेला गांधीजी बतैले मु निजे गुड़ खाऊ गुड़ खाऊली मुझे बंद कली तापर मु कह बर्तमान देख जहाँ तुम कर सेटा को जते कहब सेटा को अन्य माने मानी गोटे शक्ति आसे तुम कहबार गोटे शक्ति आसे जेमती मु नख मु काटि बर्तमान मु तुमको जदि कहे नख काट ठीक से भाया मु नडिया तेल लगाए नाक भितर नाक पुड़ारे लगाए गाधेवा मुंडे नडिया तेल लगाए आउ गोटे जिनस करे जोटा कि बोधे तुम मैंने केवे शुणी नथिबो किंतु आस्ते आस्ते ए भारतर ए जिनसटा को आस्ते आस्ते पाश्चात्य जगत रे माने जेमति कि वर्तमान मु अमेरिकन फ्रेंड साथ देखि सी भी बोलथला मते से पचारथला बोलथले एटा तो हम भारतर गोटे अभ्यास कौन से नडिया तेल अल्प टिके पाटरे नब गाधेया जाऊच से नडिया तेल गोटे चामच नडिया तेल पाटरे आउ टिके पानी नब पानी कुळुकुळु करियो तो कुळुकुळु करी फोपाड़ देबनी जेते बेला पर्यंत गाधौच सेते बेला पर्यंत तुम कुळुकुळु चलीथि अर्थात 5 मिनिट 10 मिनिट तुम गाधेइबो सेते बेला पर्यंत पाटी भीतर कुळुकुळु कुळुकुळु करू दस करबनी ए कुळुकुळु करिवा द्वारा नडिया तेलर अंश आम दांतर प्रत्येक माड़ी फाड़ी सब आड़े से जाए तो दांत जो ब्रश रोच सब आड़ को सफा करू पर तुम देखी तुम जब खराबल टे शोई पड़ा आजकल तो निश्चय शोथुव
कहीं छुट्टी अच्छी नुहे कि जो शोक उठो सागे सागे पार्टी तुम कथा बेलू पार्टी बंद किंतु जदि तुम नड़िया तेलर कुड़ू कुड़ू जदि गाधेवा समय 5 मिनिट 10 मिनिट फोपाड़ी अल्प टिके गोटे चामच नेल नड़िया तेल तापर अल्प टिके पानी नेल मुहरे कुड़ू कुड़ू चल जिते गाधेवा पूरा सरीगला से बाहर को फोपाड़ी दब से धला हो जाए भल रकम गुलु गुलु कर से पूरा धला दुईटा टिप्स देली नड़िया तेलर उपकारिता और ये सदा बेले तुम कर अभ्यास केबे बंद करनी तुम बाहर जो जीवाणु द्वारा विभिन्न प्रकार काश ठू आरंभ कर विभिन्न प्रकार जो कोरोना टाइप रोग फोग हबार संभावना बहुत कमी आ दांत आमर प्रथम जिनस दांत डाइजेस्टिव सिस्टम दांतटा मेन जिनस दांतर पूरा एटा साहाय्य कर दांत को ठीक भाव रखा मुझे चाहती से जे निज उपर विश्वास रख अन्य मान कथा शुण अन्य मैंने कहते तुम कर ये कर से कर ना तुम जहाँ लक्ष्य अच्छी से लक्ष्यटा को सदा बेले तुम चिंता कर सका उठला आमर महाप्रभु जो आमे कहू जे परम पिता परमात्मा देख परम पिता परमात्मा कहीं कहते तमें जगन्नाथ को मुंडिया मारच तुम बापा भी मुंडिया से आम समस्त मानकर जड़े सृष्टिकर्ता अच्छा उठला मात्र सहित संपर्क रख उठला मात्रे प्रथमे कारण बहुत लोक दुनिया रे बहुत लोक शोईकी उठला परे बहुत लोक उठी पारु ना जीवन रोहन किंतु आमर जीवन आसी आमे एइथि आसी पुणी आ गोटे दिन आमे महाप्रभुंकर काम करि परिबा एई चिंता रखी प्रथमे भगवान को गुड मॉर्निंग कर जहाँ ना जगन्नाथ निय परम पिता निय अल्लाह निय जहाँ निय ना हृदय सहित धन्यवाद दियो धन्यवाद दवा परे परे द्वितीय कथा तुम जो शोई तुमको आराम देला ना नहीं तेणु प्रथमे से बेड को धन्यवाद दियो बेड को धन्यवाद दो बुलिबो बुलिक निज बेड को कहबो धन्यवाद मन भीतर कहबो एवं ऊपर भी कहि पारि तापरे यदि तबे घर भीतर अच्छा यार परिवार गोटे कारण अच्छी विश्वास करनी तुम उठला डेरी रे उठी उठला बेलू देखला बेलू से टीवी चलती से बाहर 2-3 जन बापा इत्यादि सब कथबार्ता होते याडू साडू गपसप करते कौन गप होते अरे ये गला सेठी गला अमुक होगला से टीवी रे तार चलती एठी बम पड़ला सेठी ये मरीगला सी मरीगला तो तुम मन रे किए गोटे क्या कोटी पिटिला मारिला से तुम चिन्हा परिचय ना तुम मन रे गोटे कौन आसला तो मन रे गोटे आसला कि गोटे खराब जिनसटे यहाँ केमी गला सी आगे आसो मुझे निश्चय पिटी आसो ना नहीं तमें मनटा तुम चेंज हो गला बर्तमान चेंज हो तापर तुम माँ आसिक तुम डाकिले अरे उठिलु दांत घषिलु तुम मन तो चेंज से भल कहते तुम सागे सागे मुह चिंचाड़ी कह अरे मुझे उठिली कौन देखा दो दांत मुझे बसती क्या तुम मन चेंज हो किंतु तुम जदि तुम बिछना को धन्यवाद दे मनर दे तुम बापा माँ को सांगे सांगे जाई मुंडिया मारी तुम मन रे अलग जिनस गोटे कहते सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड से सदा बेले तुम मन भर प्रथम यहीटा मन रख जे 12टा पर्यंत 11टा 12टा पर्यंत केबे हेले जतेक मीडिया अच्छे जमी कि मोबाइल है मोबाइल रे कौन सी न्यूज देखा टीवी देखा खबर कागज पढ़ा ना
आम समस्त मन पिला हूँ बड़ हो समस्त मन उठिला परे शोईकी उठिला परे गोटे कंचा माटी भलिया तेणु सी सेतबेले जदि बाजे जिनस आसीଯିव सी शोषिकी रखी नब ब्लटिंग पेपर भाया रखी नब तापर पूरा दिन सारा तम मनटा चेंज तम मनटा गोटे सकारात्मक जिनस नेगेटिव हवार संभावना बहुत अच्छी तेणु चेष्टा कर 10टा 11टा 12टा पर्यंत मीडिया ठारू दूर आजिकल जो मीडिया अच्छी कारण आम दुनिया रे बर्तमान हर भाई भाया लोक बहुत कम लोक अच्छा जो माने कि पॉजिटिविटी टाकू इम्पोर्टेंस दौरान बढ़ाऊँ तेणु तुमको दूर रहा पड़े से गोटे छोट गपटे मुझे गप शुणव ये गोटे थरे माने खरा आस्ते आस्ते जो बढ़ला पानी आस्ते आस्ते कमीगला तो गोटे गड़िया बहुत गोटे बेंग थी से बेंग मान सब कहले पानी तो ये कमीगला कौन करवा भर कथबार्ता आम बर्तमान पानी आउ गोटे जगह को जीवा तो भोर भोर बाहर सब बेंग डेवा आरंभ कले पोखरी को छाड़देले आस्ते आस्ते जंगल पड़ा जंगल भितर ये डोची सी डोची ये डोची सी डोची एमती डेईका जीवा आरंभ कले हठात कर देखला बेलू गोटे खात थिला से खात भितर गोटे बेंग पड़गला आउ गोटे बेंगटे भी पड़गला गोटे बेंगटे से खात पाखक जाकि देखला जे आर दिटा बेंग ऊपर को उठा चेष्टा कर किंतु उठी पारना ये बेंगटा देखला तलू को देखला ऊपर को देखला देखला पर कहला अरे बहुत गहरा तमें कहीं डौच तुम दी डीओनी तुम्हें जिते डेब आस्ते आस्ते तुम्हें दुर्बल तुम ऊपर को तो आसपर खंडिया घबरा आसनी ऊपर को आसनी गोटे बेंगटे तार साइड रे जाइए बसीगला अनेक था फका मार आर बेंगटा सी तार डेंग आस्ते किसी बाट गला किसी बाट गला धरिक रही चेष्टा आउ थे चेष्टा कला बाहर को पलि आसला सी जो बाहर को पलि आसला सी आसिक समस्त को कहला बहुत बहुत धन्यवाद तुम मान समस्त को कहला हाँ बहुत बहुत धन्यवाद तुम मत एनकरेज कर किंतु अन्य माने कौन एनकरेज करथिले एनकरेज करना से मु आउ गोटे जिन जोड़ीदेली ये जो बेंगटा बाहर को पलि आसला सी एक्चुअली काला सी गोटे काला बाहर लोक जिते जहाँ कहले भी तार शुणु ना मन स्ट्रेट फॉरवर्ड थिला कि मु निश्चय एवं निश्चय बाहर को आसी सी केतबेले तार चेष्टा कम कर नथिला सेमती डेउ डेउ ताको मझिरे गोटे स्थान मिलगला जो जहाँ को सी धरिकी पुणी थे सेठू चेष्टा कला एवं बाहर को पलि तेणु निजको जिते तुम ठीक भाव जानव तुम भीतर ही गुण अच्छी आ तुमको काला हवा पड़े बाहर लोक कथा काला हवा पड़े तुम निश्चित भाव में बाहर को आसपर जुआड़े इच्छा सियाड़े आ जहाँ इच्छा से बहुत बहुत धन्यवाद आ समस्त सार को अशेष अशेष कृतज्ञता सार तांकर बहुमूल्य समय किसी समय बाहर करके आसी एठी तमान सहित एते समय देले आ धैर्य सहित तम मानकर परिवर्तन कथा भी शुणिले आउ सार भी माने आदि ठारू कहले जे से पुणी आम पाखक आउ थे आसबे कारण किछि दिन हेलानी सार आम सहित
ମାନେ ଆମଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ମନଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଫିଜିକାଲି ଆସି ପାରୁନଥିଲେ ବା ସମୟ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ ତା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ସାର୍ ଏବେ ତାଙ୍କ ପଟୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଆସିବେ ତମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଏତେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଚ୍ ନୁହଁ ଅନେକ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଚାଲୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସାର୍ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ମୋଟିଭେଟ କରିବେ ବହୁତ ବଡ ଖୁସିର କଥା ତ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ପିଲା ଗୋଟେ ତାଳି ଦିଅ ଏବେ ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଏଠି ବସିଲଣି ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସି ଏଠି କ୍ଲାସ କରିଥିଲ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରଟେ ନବ ତ ନବ ତାକୁ ନେଇକି କଣ କରିବ ସାଇତିକି ରଖିବ ମାନେ କଣ ବହି ତମେ ରଖିଦେଇଥିବ ପୁରା ସେମିତି ନା କଣ ସାଇଟ୍ ଶୁଣ ତମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ମିଳିଛି ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଇଟାକୁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିବ ସେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଯାହା ତମେ ଶିଖିଛ ଏଠୁ ତାର ଜିଷ୍ଟ ବା ତାର ସାରାଂଶ ସେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲରେ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ତାକୁ କେବେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ତମରି ବହି ଖାତାରେ ରଖିବ ତାକୁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିବ ଦେଖିଲେ ତମ ନିଜକୁ କଣ ମିଳିବ ତମକୁ ଇନ୍ସପିରେସନ ବା ଉତ୍ସାହ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ତମକୁ ମିଳିବ ତମେ ମାନେ ଯାହା ହଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିକି ଶିଖିଛ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ତମ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ ଜିତୁ ସାହୁ ସାର୍ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତମର ଦୀର୍ଘ ମାସ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପରେ ତମ ସାର୍ କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଦୁଇ ପଦ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କହିବେ ହେଲା ସେ ଆଉ ଚୁପ ହେଇକି ରହିଲେ ହବ କି କହୁଥିଲେ ନା ଆଜି ବି କିଛି 26% ରଖିଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଚୁନୁକୁଲ ବସ୍ତିରେ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସ୍ନେହଲତା ପୂର୍ତ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ତପୋବନ ସ୍କୁଲରେ ପଢନ୍ତି ତପୋବନ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି 84% ସାର୍ 84 ଆଉ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ସିଏ ଯୋଉ ଗତ ବର୍ଷ ସେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବିକାଶ ତାଲିମଟା ଗତ ବର୍ଷ ସେ ନେଇଥିଲେ ଆମେ ତପୋବନ ସ୍କୁଲରେ କରିଥିଲୁ ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଟ୍ରେନିଂଟା ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଯେ ସେ କହିଲେ ଏଠି ମୋ ଘର ପାଖରେ ଚାଲିଛି ମାନେ ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲରେ ନେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଘର ପାଖରେ ଚାଲିଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବସିକି ଦେଖିବି ଯୋଉମାନେ ଆସିକି ଆହୁରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ନୂଆ ପିଲା ଆମର ଏଠି 25 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସାର୍ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଠିକ ହବ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣଙ୍କ ଜଣେ ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ଡାକିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ଡେରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନବାର ଗୌରବକୁ ହାସଲ କରିବି ଚୁମୁରି ମୁଣ୍ଡା चुमरी मुंडा पूजा मुर्मू श्रद्धांजलि मुर्मू महांत ठीक है श्रद्धांजलि कृष्णा हंसदा लप किशोर हंसदा सोनाली हमला
आज्ञा आज्ञा दमयंती हंसदा आइए मोबाइल रखिए करते सत्यनारायण हंसदा धर्मजीत मुर्मू अपडेट आइए धनराज हंसदा कुस्ती क्यों जोगेश्वर मानती हेमंत हंसदा बाबुनी देखी सबका ठीक है अमिता महतो सत्यनारायण साहू ग्रुप फोटो लीजिए ना हेलो अमन को कल्याण को ठीक है ठीक है रहिए अच्छा प्लीज ये बोर्ड ग्रुप फोटो लीजिए ऑप्शन की पॉपो आता है अरे जल्दी नहीं आता अरे चेंज कर ला अरे बेटा हां स्माइल ग्रुप फोटो है जस्ट एक वील पर अच्छा भेज मैडम एड्रेस भी पॉसिबल नहीं सुनो सर्टिफिकेट दो अच्छा सर्टिफिकेट दो मोटा कवर करवा दो तो जब इसको देवी करियो वो कवर है हां छोटा पिला में हमें तो छोटा बना ओके से पछोड़ी पूरा रही तुम तो ये कैसे आगे आगे बोलो ठीक আছে সোনালি ম্যাডাম मैडम आसुन हमारा प्रोग्राम चालीस साल की आपकी कितनी भी नहीं
ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ ଆମର ମ୍ୟାଡାମ କୋଅର୍ଡିନେଟର ମ୍ୟାଡାମ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ସହିତ ଆସିକି ଯୋଡି ହେଇଛେ ବା ଅନଲାଇନ ରେ କନେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବ ତ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆଜି ଏଠି ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସାମନ୍ତରାୟ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଟିକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦେବେ, ଭୋଟ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବେ। ଭୋଟ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ସବୁ କହିସାରିଥାନ୍ତି ନାଇଁ। ତମେ ସବୁ କହିସାରିଛ, ଯୋଉ 25 ଦିନ ଆସିକି ଏଠି କ୍ଲାସ କଲ ତା ଦେହରେ କଣ ଶିଖିଲ, ତମ ଭିତରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, କେତେ ସ୍ମାର୍ଟଲି ଆସିକି ଏଠି ସାମ୍ନାରେ କହିଲ। ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ମଝିରେ ଆସିଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ତମ ଭିତରେ ସେଇ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲଟା ହାଇ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଆସିଛ, କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ସବୁ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛ, କିଛି ଶିଖିଛ। ଶିଖିବାଟା ଏତେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଶିଖିବାଟା ଏମିତି ଆମ କ୍ଲାସକୁ ଆସିଲ, ସାର୍ କିଛି ଜିନିଷ କହିଲେ, ମଜା କଲ, ଭିଡିଓ ଦେଖିଲ, ଖେଳିଲ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ତମେ ଲେଖିଛ, ମୁଁ ଖାତା ବି ଦେଖୁଥିଲି, ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ତମେ ରିସିଭ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର ପାର୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା। ଆଜି ଯେତିକି କହିଦେଲ ସେତିକି କହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯାହା କହିଲ ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଲୁଡା ଶିଖିଥିଲେ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା, ହେଚିବା, ତାପରେ କାମରେ ଲଗେଇବା। ଶୁଣିଛେ, ବୁଝିଛେ, ହେଜିଛେ, ଏଠି କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ହଉଛି ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆମେ ତ ଆଉ ରେଗୁଲାର ଆସିକି ତମକୁ ଚେକ୍ କରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବ। ମୁଁ ଯାହା ଏଠି 25 ଦିନ ଆସିକି ଏତେ କଷ୍ଟ କଲି ଏତେ ଉଦୁଦିଆ ଖରାରେ, ସାର୍ ଏତେ ବାଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜିତୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ସତରେ କାମରେ ଲଗଉଛି କି ନାହିଁ, ଏଟା ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବା। ଯୋଉଠି ଭୁଲ ହଉଥିବ ଦେଖୁଥିବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ନିଜକୁ ସଜାଡିକି ଆଗକୁ ଯାଉଥିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଅନଲାଇନରେ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ରହିଲେ, ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଗଛର ଆମ୍ବ କେମିତି ନବା ବହୁତ ବଢିଆ ଷ୍ଟୋରିଟେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତାକୁ ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି। କେମିତି ଆମେ ଲଗାତାର ଆମର କର୍ମକୁ ଆଗେଇ ଆଗେଇକି ନବା, ଆମେ ଆମ କର୍ମ କରିଚାଲିବା, ଫଳ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆସିବ। ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଲେ, ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୁଝିଲେ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ବି ଆପଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ତ ମୁଁ କହିବିନି, ବହୁତ ବହୁତ ତहे ଦିल से କୃତଜ୍ଞତା। महानायक प्रोग्राम गेस्ट ऑनलाइन गेस्ट चंद्रभानु बड़े समझ सर यूनिक टाइप बहुत बढ़िया सर कथा कहले, बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स देले। हमें भी बहुत शिखिलु नड़िया तेलर उपकारिता जते कॉमन जिंस कि हम जानिनु, सेति समस्त को किछि ना किछि शिखिबार था। सर बहुत एक्सपीरियंस आउ जेमति कि हम संगे बहुत आगु जोड़ी रहउछथि, निश्चित भाव में प्रैक्टिकल फील्ड में जते बेले कहार कोठी कोन काम पड़बो, किंतु सर एति की रिक्वेस्ट करबी आपनकर मन भितर आत्मा रे मेंटली आपण हमको साथी रे रखि तांतु। एमति हमर बहुत प्रोग्राम होछि, आज तो बहुत बढ़िया करले, किंतु हम आउरी इच्छा थिला सुनिबा पय आपण को जहां भी हमें को लागिला कि आपण भी बहुत खुशी रे आपण माने मन भितर कहउतिले, हार्ट खोली कि कहउतिले, सोल नु कहउतिले, से हमर जो क्लासेस पूरा हुए मझे मझे हमें टिके रिक्वेस्ट करू कि टिके हमें तो रेगुलर क्लास करू, किंतु मझे मझे टिके बाहर एमति रिसोर्स पर्सन जदि के आसन कि हम संगे किछ जोड़ी हो तो पक्का सेशन जदि आपण दे पाइबे केतो बळे को क्लास से हम टिके इनवाइट करू, पूरा टिके समय देकी माने घंटे देना टाइम समय देकी पिला के जोड़ी हेले से माने बहुत उपकृत हेले। एते दूर आसी के हम संगे गरम रे सिचुएशन में जोड़ी के रहछे, ताको मुहरे टिके भी माने क्लांति नाही, जेमति आसीथिले फेस तो तबला आसीला जेमति बसला एबे भी सेमति पूरा चार्ज
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଧନ୍ୟବାଦ ତ କହିବି ଯେ ସେଇ କୃତଜ୍ଞତା ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ଯାହାର ମାନସ ପୁତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ସବୁ ପିଲା ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ତାର ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ धन्यवाद भी हमारा बैक ऑफिस सपोर्ट जे सुष्मिता मैडम जी आज ऑनलाइन रो प्रोग्राम जितने सब पछरे ताको हम फिजिकली देखुनी किंतु एंटायर सब काम से करूछथि ताको भी बहुत बहुत धन्यवाद देबी जे कैमरा बसी हमारा एई जगह को जोडू चलते पूरा देश विदेश देशरे विदेशरे चलिए रहउछ तापरे कोनी तमनको निहाती धन्यवाद कृतज्ञता कि तुमने एते दिन धरि कि आसीछ शिखिछ बुझिछ एठी आसी कि परफॉर्म करना पुनी आज भी एते समय धरि के रहिछ जेतु समय रा अभाव आ टिके बेसिक लंबा हे गला बेली बहुत पिला को हम सुनी पालोनी कि पछरे सुनिबा कि जेतु ऑनलाइन हमर देश जोड़ी रहछ ताको समय हे जाउछ से माने कि चली जे ताको अन्य काम अछि तापरे अपनी रिसोर्स तुमको बहुत बहुत धन्यवाद निज पई दायित्व एते कष्ट करके लागी पड़की सबुठ बड़ जिंस होची हमर टिके लंबा हुए किंतु तुम मानकर सर जो ए पिला माने टिके रही स्कूल कॉलेज वर्क ही पड़े पड़ाइबे सेटा को आखे के बाकी सरकार नहीं मु टिके जल्दी जल्दी करिबी बहुत चेष्टा करके पिला मानकर माने रेगुलर आसी छथि पिला माने क्विकली कोइले से माने 1.5 मास भीतर कंप्लीट कर छथि कोर्स बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी सर को तापर आपण आउ तीन जण बेनिफिट्स जे सब बेले हम जोड़ी थांती सुरेंद्र कुमार दास सर और जसमिता मैडम बहुत धन्यवाद से भी हम संगे हम बहुत बड़ा बेनिफिट्स से सब बेले हम संगे जोड़ी थांती तापरे धन्यवाद देवी बिपिन सर को छोटे मोटे जेतबेले कि जहां दरकार पड़े से ताको भी नहीं प्रोग्राम संभव नहीं से पूरा बैक ऑफिस में रही तापरे धन्यवाद देवी हमर कोऑर्डिनेटर मैडम जो बच्चे थी समस्त पिला को जोड़ी कि जेतबेले आसीबो कॉल करबो को पिला को लिस्ट बाहर करके घर घर बुले कि निजे से मान को बुझे कि प्रोग्राम रो इम्पोर्टेंस केते केते नेसेसिटी अछि कमरी माने को कमरी बयस रे पिला माने को पई सेही तांकर थॉट टाको पेरेंट्स को जणे कि ताको कन्विंस करके हम पीटी पठौ छथि और रेगुलरली तब माने आसु छथि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देबी हम निहाती भाबरे अपन कान हम बहुत दूर आसु कि सब बोल नै सेति में ताको बहुत बहुत कृतज्ञता दे छै समस्त कर्मी माने वेल विशेस माने समान को मोर हार्दिक हार्दिक समस्त को धन्यवाद सहित